El investigador Denis del canal Darkos Paranormal en esta ocasión decide adentrarse en una casa abandonada en donde hace un tiempo hubo una pelea de una familia con una bruja que vivía al lado. La casa de la bruja terminó quemándose y desde entonces la familia comenzó a ser testigo de actividad paranormal en su propiedad. Desde muebles que se movían solos e incluso la sombra de una anciana, la cual parece pertenecerle a la bruja. Con todo ello, finalmente deciden mudarse. Luego, algunos vecinos de los alrededores aseguran ser testigos de esta actividad en la propiedad abandonada, razón por la cual Dennis intentará contactarse con el alma de la bruja, ya que tiene la sospecha de que ella es una rehén del lugar y que no puede salir de allí. Это тень была. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Rápidamente la actividad comienza a manifestarse de manera constante. Sin embargo, Dennis continúa con la investigación, esperando poder comunicarse con el espíritu de la bruja. Кто-то сейчас пробежал туда.
Странно, что по ЕГФ никто не отвечает. Уже начинает темнеть. Нужно сейчас пробовать ловушку включать. Ahora, Dennis decide encender la trampa para poder liberar a la bruja, y esto fue lo que pasó. Так, друзья, я решил полностью отключить свет. И хожу с ночной камерой. Здесь еще так более-менее видно. Кстати, включал ловушку, она вообще не срабатывает. То ли она перегрелась, сейчас отключилась. По ЕГФ мне так никто не ответил. Сейчас где-нибудь. У меня камеру кто-то сейчас из руки выдернул. Не включается. В общем, друзья, я решил сейчас уехать с этого дома, потому что у меня не включается ловушка, а без нее здесь нет смысла находиться и опасно. Dennis se retira del lugar al percatarse que la trampa no funciona. Probablemente vuelva a esta misma propiedad para terminar lo que empezó. ¿Y tú, qué opinas?
¿Qué parte de la investigación te pareció más impactante? Déjame tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión se adentra en una casa abandonada donde se dice vivía una anciana, la cual, según rumores, comentan que practicaba magia negra, y es por eso que al parecer su alma permaneció en este lugar. Entonces, Dennis decide realizar una sesión con el EGF, y esto fue lo que captó. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Я жила здесь. Что тебя здесь держит? Демоны. Почему они тебя здесь держат? Бог. Они помогали мне. Они помогали тебе в черной магии? Да. А где сейчас они? Здесь. Они меня видят? Они знают, что я здесь нахожусь? Ты с нами разговариваешь. Так ты, получается, демон? Да. А где душа той женщины, которая жила здесь? Хочешь ее увидеть? Да. Ты точно этого хочешь? Они пытаются меня сейчас запугать. Мы не пытаемся. Ты увидишь ее? Не пришли. Кто это плачет? Зачем вы ее мучаете? Она сама сделала выбор. Вам нужно ее отпустить. Нет, Значит, сделаю это я.
я все равно ее освобожу. Vemos que Denis se contacta con la entidad de la anciana. Sin embargo, de un momento a otro, un demonio es el que toma el control de la comunicación y que además le dice que los restos de la anciana se encuentran en la casa. Entonces, con idea de liberarla, Dargos decide encender la trampa, y esto fue lo que pasó. В общем, ловушку мою завалило. Сейчас. Вот там. Вот там она стояла. Ее завалило кирпичами. А без нее я не смогу. Поэтому сейчас я ее буду откапывать. И уезжать отсюда. Без нее мне здесь небезопасно находиться. La trampa de Denis queda finalmente sepultada, por lo que decide desenterrarla e irse de allí, ya que no es seguro para él. Entonces, ¿crees que finalmente la anciana se haya ido de la casa? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal Denis del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión, se adentra a un campamento infantil, el cual ha estado abandonado por casi 2 décadas. Se dice que durante una noche, cuando los niños tenían que ir a descansar, 3 de ellos fueron al lago a escondidas. Sin embargo, uno de ellos había caído al lago y sus amigos trataron de salvarlo, pero fue imposible. Los otros 2 regresaron con temor y decidieron no contar nada hasta el día siguiente. Los líderes del campamento buscaron por todo el lago, pero nunca encontraron nada. Entonces, 5 días después del incidente, empezaron a ocurrir extrañas cosas en el lugar, por lo que finalmente lo abandonaron. Se dice que incluso 2 exploradores vinieron a investigar lo que ocurre aquí, pero terminaron locos y en un hospital psiquiátrico. Así que Denis, arriesgándose a que le pueda pasar algo, llega a este campamento completamente solo y trata de averiguar qué tipo de entidad hay en este lugar. Итак, только что я сейчас провел ритуал со свистком смерти. Был грохот в одной из комнат.
Dennis capta diversas manifestaciones en la propiedad, incluso unos pasos de algo o alguien corriendo adentro. Sin embargo, no hay absolutamente nadie. Ahora intentaría contactarse con el espíritu a través de su eje F dentro del bosque. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дайте мне знак. Того утонувшего парня звали Артем. Артем, ты здесь? Зачем ты пугаешь людей в этом лагере? Ты утонул сам или тебя кто-то тянул под воду? Почему? Почему ты боишься говорить? Кто она? Где она находится? Как оказался здесь ты? Как ты здесь оказался после смерти? Ты можешь позвать ее сюда? Зови ее. Зови ее, тогда я смогу тебя освободить и убрать ту сущность с озера. Артем, ты здесь? Есть. Кто-то попался. Артем, ты здесь? Где та сущность? Где та сущность с озера? Артем, я сейчас включу прибор, и ты увидишь яркий свет. Ты должен пойти в него. Я сейчас включу прибор, ты снова увидишь свет. Иди на него. Ее там нет. Свет уничтожил ее. Она не душа человека. Она существо из другого мира. Тебе этот свет не навредит. Просто иди на свет. Да, Артем, все пройдет. Есть. Ушел. Finalmente, gracias a la trampa de Dennis, al parecer, una entidad maligna es destruida, lo que le da la oportunidad al espíritu del niño poder ir a la luz mediante este dispositivo y por fin descansar en paz. Con ello, Dark Ghost da por concluida la actividad en este campamento abandonado, donde el espíritu aterrado de un niño estaba siendo acechado por una entidad maligna. ¿Y a ti, qué parte de la investigación te pareció más impresionante? Escribe tu opinión en los comentarios.
Dennis, en esta ocasión, llega a una casa que ha sido recientemente abandonada debido a la actividad paranormal, pero todo esto se debe a que se ha realizado un ritual para invocar un espíritu, pero de manera incorrecta. Entonces, luego de usar el silbato de la muerte, trató de contactarse con el EGF, pero no hubo respuesta. Entonces, luego de unos minutos, captó esto. Дай мне знак. Extrañas cosas empiezan a manifestarse en la casa, frente a Dennis. Además, algo extraño mueve la cámara. Entonces, ahora, Dargos decide apagar todas las luces de la casa y solamente usar su cámara nocturna. Y captaría algo escalofriante. Atentos. Сейчас видел. Блин, я не знаю, заметила ли ночная камера, но сейчас сквозь меня практически что-то пробегало. ¿Lo viste? Una extraña sombra blanca con forma humana parece caminar alrededor de la casa, cerca de Dennis, quien parece también haberlo visto. Con ello, Dargos piensa que esta entidad le teme a la luz, sin embargo, volvería a apagarla y captaría esto. Кто ты?
Dennis vuelve a captar la extraña entidad blanca que aparece en la oscuridad. Sin embargo, se da cuenta que no es agresiva, solo se manifiesta a través de movimientos de objetos y sonidos, por lo que pidió a su audiencia que comentaran si es que desean que vuelva nuevamente a esta casa, pero con la trampa para espíritus, ya que los dueños de la casa sospechan que puede tratarse de un familiar. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que habita este lugar? ¿Qué minuto del video te pareció más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. Друзья, хочу порекомендовать канал «Альтернативная реальность». На этом канале делают детальные разборы моих видео, как старых, так и новых. Советую подписаться, ссылка будет в описании под видео. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.